बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कलाम बाहू की छठी किस्त के साथ आपका अपना मेज़बान मैं मोहम्मद अमीन हाज़िर है। आप देख रहे हैं PNN TV। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान पर क्लिक करें। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन फरमाते हैं कि अज़ल अबद नु सही की तो वेख तमाशे गुज़रे हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर आतश लाए हुजरे हूँ, जिन्ना हक ना हासिल कीता दोई जहानी उजड़े हूँ, गर्क होए विच वहदत बाहू वेख तिना दे मुजरे हूँ। सुबहान अल्लाह, बहुत ही अच्छा और आला कलाम है। अज़ल अबद नु सही की तो वेख तमाशे गुज़रे हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात अज़ल से मौजूद थी। अल्लाह ने ये कायनात अपने महबूब के लिए बनाई। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में ज़हूर होना था, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, कायनात बनाई गई। गोया तश्कील कायनात के पीछे जज्बा इश्क कार फरमा था। अल्लाह कहता है, मैंने हज़रत इंसान को सूरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पैदा किया। हर तरफ से यार की सूरत ही नज़र आए और हर चीज़ अल्लाह की ज़ात का जलवा है। तमाम अपनी सिफ़ात की जलवागरी में वो ख़ुद अपना रूबे ज़ेबा देख रहा है। वो अज़ल से मौजूद है और अबद तक रहेगा। हुवल अव्वल वल आखिर, अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है। बाकी ये जो दरमियान में है, दुनिया की जो रंगा रंगी है, ये सब खेल तमाशा है। कामयाब वही है जो अज़ल से अबद तक हुक्म इलाही पे चला, बाकी सब खेल तमाशा है। 14 तबक दिले दे अंदर आतश लाए हुजरे हूँ। 14 तबक से मुराद 7 आसमान और 7 ज़मीनें हैं। सुल्तानुल आरिफ़ीन फरमाते हैं कि जिसने 7 आसमानों 7 ज़मीनों को कल्ब की आँख से देख लिया, वो इनका भेद पा गया। अल्लाह पाक ने कल्ब में हर चीज़ डाल दी है, मगर नज़र उसे सिर्फ उसे ही नज़र आता है जो कल्ब की आँख रखता है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की आँख रखते थे। जो इनके नक्शे कदम पे चला वो भी इन्हीं की तरह दिल की आँखें रखता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने वाले औलिया अल्लाह और जो दिल की आँख से 14 तबक देखते हैं, फिर आतिश वहाँ डेरे डाल लेती है, यानी रोशनी आ जाती है, अंधेरे छट जाते हैं। जिन्ना हक ना हासिल कीता दोई जहानी उजड़े हूँ। इस मिसरे में सुल्तानुल आरिफ़ीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को अपनी पहचान के लिए पैदा किया है, इसको ज़िम्मेदारी सौंपी है कि मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना है। जिसने ज़िम्मेदारी निभाने में गफलत का मुजाहरा किया, वो इस दुनिया में नाकाम और आखिरत में भी नाकाम है। दोनों जहानों में उजड़ गया। ये कुदरत का फ़ैसला है। जो बका की जानब से, जो बका की जानब रजू नहीं करता, वो फना के घाट उतार दिया जाता है। जो दुनिया में मशगूल होकर, इससे महव होकर अल्लाह की राह से दूर हट गया, वो नाकाम है। दोनों जहानों में उजड़ गया। और कामयाब वही है जो ज़ाहरी तौर पर दुनिया में मशगूल है, बातनी तौर पर हक ताला में गर्क है। गर्क होए विच वहदत बाहू देख तिना दे मुजरे हूँ। फरमाते हैं कि जो ज़ाते इलाही के इश्क में गर्क हो गए, इसमें डूब गए और उसी के हो गए, फिर देखो दुनिया उन्हें कैसे कैसे नाच नचाती है। दुनिया उनको नचाती है कि वो दुनिया से बगावत करती हैं, इसकी सज़ा देती है। मंसूर को सूली पे चढ़ा देती है। ईसा अलैहिस्सलाम को, जो ख़ुद मुर्दों को ज़िंदा करते थे, इन्हें सलीब पे सजाया जाता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आग में डाला जाता है। यकूब अलैहिस्सलाम की आँखों का नूर चला जाता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे हसीन पैगंबर मिस्र के बाज़ारों में नीलाम होते हैं। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीरा जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में बच्चों समेत शहीद किया जाता है। जो भी तुम्हारी वहदत में गर्क होता है, इसे ऐसी ही आज़माइश से गुज़रना पड़ता है, मगर वो हयात जावदानी पा जाता है।
اس کی وحدت میں غرق ہوتا ہے، پھر اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں حج کرنے کو گیا۔ ایک دن وسط حجاز میں قافلہ سے بچھڑ گیا اور مجھ پہ غنودگی سی آ گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ایک کم سن لڑکا ہے، اس قدر حسین کہ 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ ہے۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے کہا ابراہیم وعلیکم السلام۔ میں نے حیرت سے پوچھا تجھے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو کہنے لگا جب سے مجھے باطن کی آنکھ حاصل ہوئی ہے انجان نہیں رہا۔ میں نے پوچھا اتنی شدید گرمی میں کون سی چیز تمہیں اس جنگل میں کھینچ لائی ہے؟ کہنے لگا میں نے ذات حق کے علاوہ کسی سے انس پیدا ہی نہیں کیا۔ میں نے پوچھا تیرے کھانے پینے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا محبوب نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ مجھے کہنے لگا ابراہیم تم اپنے رفقا سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں، اور کہا تو میرے لیے دعا کریں اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں۔ اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنے ہونٹوں کو جنبش دی، مجھے نیند کا جھونکا آیا۔ چند لمحوں بعد آنکھ کھلی تو اپنے ساتھیوں کو قافلے سمیت پایا اور اپنے اونٹ پر میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا ابراہیم، ایک ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کہ ابراہیم ہوشیار رہو، سنبھل کر بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ اونٹ سے نیچے گر جاؤ۔ اس لڑکے کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا۔ جب میں حرم شریف میں داخل ہوا، وہ لڑکا غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے کہہ رہا ہے میں پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اپنی کمسنی کے باوجود تجھ پہ فریختہ ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا تو شاید میں تیرے وصل سے بہرہ یاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدہ میں گر گیا۔ میں دیکھتا رہا، کچھ دیر بعد اس کے پاس گیا، اس کو بلایا، وہ انتقال کر چکا تھا۔ مجھے بہت گہرا صدمہ ہوا۔ میں اپنی قیام گاہ پہ واپس آیا، مجھے غنودگی سی آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ میں نے پوچھا کہ اے لڑکے، تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کیا گیا، اللہ نے پوچھا کیا چاہتا ہے، تو تیرا مقصود کیا ہے؟ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول ہو۔ ارشاد ہوا ان سب کے بارے تیری سفارش قبول ہے۔ جو وحدت میں غرق ہوئے اگر دنیا ان کے مجرے دیکھتی ہے تو آخرت میں ان کے مقام کو بھی وہ مد نظر رکھا جائے گا۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری 6th ایپیسوڈ کلام باہو کی۔ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں قاری عمر افضل حیدری صاحب۔ آج کا بند ان کی خوبصورت آواز میں سنتے ہیں جناب قاری عمر افضل حیدری صاحب۔ ازل ابد نو صحیح کی تو سے ویکھ تماشے گزرے چودہ طبق دلے دے اندر آتش لائے حجرے جن حق نہ حاصل کیتا دوئی جہانی
اجڑے ہو گرک ہووے وچ وحدت باہو وے